Pozdrav svima. Evo, na svom domu sam radio ravni krov. U nastavku videa pogledajte kako su se odvijali radovi, a usput se možete i pretplatiti na moj kanal. I evo, radnici su odradili malo više od 160 kvadrata krova za 2 dana. I evo kako to izgleda. I prvo što će vam radnici uraditi je postavljanje ovih aluminijskih lajsni koje na sebi imaju nekakav premaz na koji se može variti folija. Znači lajsna je otprilike 7-8 cm i ona se ubuši u zid i dole se prepusti do poda geotekstil koji štiti foliju od probijanja. I nakon toga slijedi postavljanje parne brane. Parna brana se znači postavlja direktno na ploču betonsku. Sad parna brana može vam biti bitumenska ljepenka ili neka druga vrsta. Ja sam odabrao najjeftiniju verziju, nešto kao najlonska parna brana, plastificirana. Ona služi da zadrži paru ili vlagu koja dolazi iz kuće, da ne bi ušla u stiropor koji se nalazi ispod folije. Nakon toga slijedi postavljanje izolacije ili stiropora. Ja sam išao 2 sloja, 12 cm ravnog i kasnije radi padova smo morali stiropor u padu. Znači postoji originalni stiropor koji se naruči i koji je već u padu. Što znači u padu? Da se voda dovede do slivnika. Vidite gore na zidovima razliku u visini. Znači svaki kut ima svoj pad. Na izolaciji nikako nemojte štedjeti, jer kroz krov se gubi otprilike 40% topline. Tako da što deblja izolacija to bolje. Kod mene je u kutovima 14 cm, a po sredini čini mi se 23. Znači sa 23 se spušta na 14. Nakon postavljanja izolacije se buše ovi slivnici koji bi trebali biti na pola centimetra do centimetar niže od same folije, da bolje gutaju vodu. Nakon toga
slijedi postavljanje folije dužinski. Znači folija se razmota i na obje strane zida se buši se direktno u zid da se zategne. Znači ovaj tu dio se zabuši u zid. I postavlja se tako da se preklapa. Znači svaki sloj koji ide dole prema padu zavlači se ispod gornjeg sloja, tako da voda klizi kao pod strijepu. I tako i na suprotnoj strani. I nakon toga slijedi varenje. Znači tu se spoj otprilike 10 cm vari strojno i to postane kao jedno tijelo. I nakon što se zavari podni dio, zatim ide postavljanje folije po zidovima koja se prepušta na podni dio i vari. A što se tiče same folije, budite sigurni da vam folija 99% nikada neće propustiti vodu. Jedino morate obratiti pažnju tko će vam izvoditi radove, jer oni što vare, što izvode radove, jedino oni mogu pogriješiti da vam negdje pusti. Ukoliko su radovi izvedeni kako treba, pa sigurnost vam je 99% da nigdje neće propustiti vodu. Kod mene su radovi što se tiče folije gotovi. Sutra slijedi stavljanje balasta ili riječnog agregata minimalnog zrna 16 mm, maksimalnog 32. Mora biti čisti agregat iz razloga da se ne bi oštetila folija, a prije stavljanja balasta će se postaviti geotekstil koji će pomoći u zaštiti folije. A šljunak se postavlja iz razloga da vam malo, ajmo reći, utegne foliju i zaštiti je od mehaničkog probijanja, recimo nešto vam padne iz zraka. Isto tako je čuva od UV zračenja. A glavni razlog postavljanja balasta je zaštita od vjetra. Znači da vjetar ne bi podigao foliju. I ovako to izgleda nakon završetka radova.